ভারতের প্রবল চাপ, অবশেষে বিএসএফ জওয়ান পূর্ণাম সাউকে ছাড়তে বাধ্য হলো পাকিস্তান। 22 দিনের মাথায় তাকে ছাড়ল পাক রেঞ্জার্স। অপারেশন সিঁদুরের পর ভারতের আরও বড় কূটনৈতিক জয়। সীমান্তের ওপারে ভুলবশত চলে গিয়েছিলেন পূর্ণাম সাউ। 23 এপ্রিল থেকে পাকিস্তানের রেঞ্জার্সের কাস্টাডিতে ছিলেন। বুধবার বেলা 10:30টায় আটারি সীমান্ত দিয়ে অমৃতসরে ভারতের হাতে তুলে দিতে বাধ্য হলো পাকিস্তান। আইজি বিএসএফ পাঞ্জাব ফ্রন্টিয়ার জানালেন, আটারি সীমান্তে বুধবার সকালে ফ্ল্যাগ মিটিং হয়। তারপর পাকিস্তানের পূর্ণাম সাউকে ভারতের হাতে তুলে দেয়। জানা গিয়েছে শারীরিকভাবে সুস্থ রয়েছেন পূর্ণাম, তবে তিনি মানসিকভাবে কিছুটা বিধ্বস্ত। নিয়ম রয়েছে, পাকিস্তান রেঞ্জার্সই হোক কিংবা বিএসএফ জওয়ান, কেউ যদি ভুলবশত কাঁটাতারের ওপারে চলে যান তাহলে ফ্ল্যাগ মিটিং করে তাকে 24 ঘন্টার মধ্যে দেশে ফেরত পাঠাতে হবে। কিন্তু পূর্ণামকে 22 দিন ধরে আটকে রেখেছিল পাকিস্তান। বিএসএফ পাঞ্জাব ফ্রন্টিয়ার জানিয়েছেন, এদিনের ফ্ল্যাগ মিটিংয়ে এটাও পাকিস্তানকে বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে তারা কতটা ভুল করেছে। আগামী দিনে এই ধরনের ঘটনা ঘটলে বিএসএফ এরপর আর রিয়াত করবে না, কোনো ফ্ল্যাগ মিটিং করবে না। मामा कुछ खबर आया? कब कॉल लड़ रहा है, कैसा है आपका मामा, कुछ खबर आया? ऐसा कुछ खबर नहीं। मामी का फोन में एक्चुअली कॉल आया क्योंकि एड्रेट वही वाइफ है, मेनली फैमिली वही है। ठीक है। अच्छा अच्छा, क्या बोला था उधर से कॉल हाँ। जैसे कि कल पता चला कि कुछ हुआ है, जैसे मतलब वो प्राइवेट बात था तो कुछ बताया नहीं फैमिली। अच्छा तो कुछ कल हम लोग को कुछ पता चला, आज पूरा कंफर्म हो गया, सबको पता चल गया, छोड़ दिया पूरा इंडिया पूरा सबको। तो फाइनली रिलीफ मिला? बहुत रिलीफ मिला। कैसा है भैया? कैसा है भैया अभी? कैसा है मामा? कैसा है वो तो बात होगा उसके बाद ही पता चलेगा। ऐसे तो चेहरा से देखने लग ही रहा है। ठीक है, ठीक है। क्या आपका नाम बताइए पूरा? রাহুল সাউ। রাহুল সাউ। কি ছেড়ে দেওয়া হয়েছে ইতিমধ্যে, কেমন লাগছে? ভালোই লাগছে। হ্যাঁ, আচ্ছা কি জানানো হলো তোমাদেরকে? এখন অবধি তো সেটাই জানতে পেরেছি কি রিলিজ হয়ে গেছে, দিল্লিতে আছেন যেরকম সব বলছে। আচ্ছা আচ্ছা, কে ফোন করেছিল? সেটা তো আমাকে মানে বাইরে ছিলাম, লোকজন বলছিল, ঠিক আছে। তাহলে আমার ফোনটা খারাপ আছে, আমি গেলাম বাইরে, আমি বাড়িতে ফোন করলাম অন্যজন ফোন নিয়ে, তখন বলছে হ্যাঁ এরকম সত্যি কথা। তার সঙ্গে কি পূর্ণামের সঙ্গে কি এখন কথা হয়েছে? কথা হয়েছে পূর্ণামের সঙ্গে? আচ্ছা, এখন তাহলে কি ওখানেই থাকবে নাকি আজকে বাড়ি ফিরবে পূর্ণাম? এইটা বলতে পারবো। আচ্ছা, পূর্ণামের ওয়াইফ রজনী, তিনি তো দীর্ঘ চেষ্টা করছেন, তিনি এখন কোথায় রয়েছেন? তিনি কোথায়, রজনী কোথায় রয়েছেন এখন? পূর্ণামের ওয়াইফ, ওনার মোবাইল খারাপ হয়ে গেছে, সবারই ফোন খারাপ হয়ে গেছে, সব সারাতে উনি গেছিলাম নিজের ফোনের ব্যাটারি আর চার্জারটা দেখতে। এখন কি মানে মিষ্টি বিতরণ করছিলে, দেখলাম মিষ্টি খাওয়াচ্ছিলে, এখন কি চকলেট নিকাল দে তো ফ্রিজ से। এখন কি খুব মানে কি বলতে চাইছো, এখন কেমন লাগছে? हम लोगों के सांसद कल्याण बंदोपाध्याय जी खुद आए थे, आके उन्होंने प्रयास किया, कई बार डीजीपी से, डीजी बीएसएफ से बात किए, सभी लोग। आज का की घड़ी हम लोग के लिए बहुत ही खुशी की घड़ी है, हम लोग बहुत खुश हैं। आप तो उसका घर में आए, उसका पत्नी से बात किए, क्या बोल रहा है उसका पत्नी? क्या हम बोल लोग जो रहा है? है एक परिवार के सदस्य हैं, और परिवार के सदस्य होने के नाते हम लोग का जो दायित्व है, कर्तव्य है, वो हम लोग कर रहे हैं। और आज बहुत हम लोग खुश हैं, आज बहुत खुश हैं हम लोग। আজকে খুশির দিনে স্পেশাল কি করছেন আপনারা? আজকের খুশির দিনে আমরা মিষ্টি বিলি করব আমরা, এবং আজকের দিন আমাদের কাছে খুশির দিন। आज न्यूज में आया तो जगह ममता जी शांति। ये क्या खुशी का आंसू है? हाँ, मेरा खुशी के आंसू बहता। तो हम लोग आज 20-21 दिन हो गए, कितना हम लोग की हालत खराब था। अभी पूर्णम कैसा है, कुछ खोज मिला उधर से, कुछ कैसा है, उसका शारीरिक अवस्था कैसा है, वो सब बातों को लेकर कोई खोज मिला? लड़ी के अवस्था ना है, उसको लड़ी आ गया है 30 तारीख के, ऐसा बात नहीं है। उसका फिजिकल कंडीशन क्या है, कैसा है शारीरिक? कुछ बताया लोग ने। अच्छा, हम लोग से कुछ नहीं बताया, ये सब खाली बोला है लोग कि आ गया है, बस सबसे बात हुआ है। ठीक है मुझे हम लोग को मालूम ना रहा। আচ্ছা, আর ছেলে আজকে প্রথমে কি রান্না করে খাওয়াবেন? রাত কি রান্না করে খাওয়াবেন? अच्छा अच्छा रान्ना बनेगा, खाएगा। আর এতদিন তো চোখের জল ফেলছে। हाँ, एकदम आँख बनौले नहीं, आँख खराब हो गई। हाँ, आँख बनाओ, चोख बनौले रहनी है, चोख खराब हो गई। ভগবানের কাছে আজকে কি প্রার্থনা করছেন? সব দিয়ে দিচ্ছি। हाँ, ছবি আছে। ভগবানের কাছে আজকে কি প্রার্থনা করছেন? भगवान के प्रार्थना तो रोज करती है, मंदिर में जाते नहीं है, रोत नहीं है, जल ढारत नहीं है कि हमारा लड़का ये शंकर जी अच्छा से आ जाओ, खुशी से आ जाओ, ये तो रोज प्रार्थना करत रहनी है। शंकर जी अच्छे कैलन में अच्छा सुनो वालन। আর
क्या दिलाई रखा है लड़का जब आया এতদিন ধরে তো আপনি তো আপনার ছেলের জন্য অপেক্ষা করছিলেন। हाँ